Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama Fadli Game Station. Hari ini kita akan bermain game Detroit Become Human. Oke. Jadi game ini mahakarya terbaik sepanjang masa di dunia video games. Dan ini game naratif cerita ya kayak film ya. Ini game kayak film tapi kita bisa mengendalikan secara penuh. Dari alur ceritanya kita bisa ubah. Nah, ini kan ada kakak cantik ya. Iu cewek. enggak. Enggak. Oke, lanjut. Nah, ini ada chapternya. Aku udah main sih. Udah main beberapa chapter tapi yang lainnya belum kebuka. Nih. Oke. Jadi new gamenya ini The Hostage. Ini chapter The Hostage itu ada karakter yang namanya Connor RK800. Itu dia seorang polisi atau agen di sebuah kota Detroit di tahun 2038. Gak tahu sih kotanya apa, kayak mungkin New York atau apa, aku gak tahu. Nah, jadi ini dia ditugaskan untuk memburu para android yang membangkang atau android yang melawan. Jadi bisa disebut defiant, kayak menyimpang. Jadi androidnya tuh punya perasaan dan empati. Nah, kita bermain sebagai Connor RK800 ini untuk memburu para defiant. Nah, tapi ini banyak sekali runtutannya ini ya guys, teman-teman. Nah, banyak runtutannya, urutan-urutan lah, apalah ngomong apa aku, urutan pokoknya. Kayak seperti kita pilih opsi ini, apa yang terjadi, opsi ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung main new game aja. Oke, new story ya, gas. Kita bermain sebagai Connor. Oke, ini loading ya. Jujur ini game ya bagus. Oke, mulai. Agustus. Oke, ini Connor ya teman-teman ya. Lagi main koin sembari menunggu lift ya. Wih. Wow, ganteng juga ya dia ya. Wah, ini cogan idaman nih. Oke, ini kita suruh ngapain ya? Oke, move using the following keys. VASD, kita bisa menggerakkan Connor. Nih lihat nih wajahnya ya teman-teman. Ganteng sekali. Dari sisi kiri, sisi kanan, depan juga. Wow, kayak orang beneran gini ya. Oke, gas saja. Oke, kalau kalian pernah main Detroit Become Human, pasti kalian pernah main game kayak gini. Kok kayak gini sih? Ini ada ikan yang keluar dari akuariumnya. Setidaknya kalian menyelamatkan ikan itu ya. Nah, kita ambil ikannya. Nah, ini ada pilihan live atau save. Pilih save aja. Setidaknya kita menyelamatkan nyawa hewan. Hewan tuh. Bener ya hewan ya. Wih, ganteng banget ini. Wah, cogan idaman ini, cogan idaman. Please, you gotta save my little girl. Wait, you're sending an android? All right, ma'am. You need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Don't let that stay here. Oh, jadi ini nggak tahu itu ibunya ngomong apa. Oke, ini kita bisa menahan mouse kanan ya, right
kayak detektif gini. Oh, kita harus cari Kapten Allen. Nah, di sana Kapten Allen. Oke, ini ada opsi talk number 1. Kita klik nomor 1. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down 2 of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Oke, ini ada pilihannya ya, Defiant Name, Defiant Behavior, Emotional Shock, Deactivation Code. Pilih mana? Aku bingung. Jadi ya game kayak gini ini ada pilihannya. Ya udah aku jelasin tadi ya. Nanti kalian bisa searching di Google. Ini game kita bisa mengendalikan alur cerita game ini. Kalau semisal kita pilih apa ya, kita malah aku nyebutnya gimana ya, kalau semisal kita pilih opsi yang salah opsi malan ngomong apa aku, oke. Opsi yang salah nanti dari awal sampai akhir cerita gamenya itu bakal berubah. Nah, jadi seperti itu ya teman-temanku semua. Nanti kalau pilih yang benar dan bisa pilih yang salah. Nah, ini aku bingung mau pilih nomor 1, 2, 3, 4. Banyak sekali pilihannya. Jadinya seperti itu ya teman-teman. Oke, aku pilih nomor 1 aja ya. Defiant Name. Do you know its name? I haven't got a clue. Oke, Kapten Allen nggak tahu clue-nya ya. Kita pilih Emotional Shock. Bingung aku mau pilih yang mana. Has it experienced an emotional shock recently? Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Oh, ini ada probabilitasnya. Ada tingkat kepercayaannya ternyata. Kalau naik itu bakal bagus, kalau turun ya buruk. Nah, ini klik mouse kanan, kita bisa mencari clue-nya si android yang menyimpang. Ini ada android yang menyimpang ya teman-teman ya, yang kemungkinan mau berabri rumah majikannya. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam ruangan. Apa ini? Listen. Dengarkan musik. Seru juga ya. Oke, child didn't hear malahan. Hear kan cewek. Hear gunshot. Jadi ada anak kecil yang tidak mendengarkan suara tembakan. Nah, kemana nih Connor? Oke, ini eksamen ya. Kita lihat ada tablet di sini. Wow, play. Jadi kita mainnya nih menggeser mouse ya. Kita klik kiri, mouse kiri, habis itu geser ke kanan. Tergantung, nanti kita bisa geser ke atas, bawah, kiri, bisa ke kiri apa ya? Ya nyamping lah pokoknya lah. Oke, play ya. Oke, ini ada anak kecilnya itu. Kemungkinan anak kecilnya tuh tidak mendengarkan musik itu. Nah, ini Defiant Name itu Daniel. Berarti ini si Daniel tuh androidnya yang menyimpang. Oke, kita cari lagi ya clue-cluenya ya teman-teman. Wow, ini seru banget ya ternyata. Aduh, itu kayaknya si itu Daniel ya. Mungkin aku nggak tahu. Nah, ini kok ada koper ya. Kita analisis dulu. Koper senjata ternyata.
Oh, ini ada peluru. Peluru 355 amunisi. Oke. Terus ini senjatanya MS-853 Black Hawk F Reconstruct. Jadi ini si androidnya ini bisa membangun sebuah adegan. Jadi androidnya ini pintar banget. Ya kayak detektif itulah. Punya insting ya. Nah, ini mungkin si Daniel dia mengambil sebuah koper yang isinya senjata dan peluru. Oke, Defiant took the father's gun. Jadi si Defiant ini atau android yang menyimpang, atau bisa dikatakan Daniel aja ya, ini mengambil senjatanya majikannya, the father's gun, atau ayah dari si anak kecil itu. Oke, tap exit. Oke, informasi ditemukan. Nah, ini probabilitasnya naik ya. Oke, kita cari di mana lagi ya? Nah, di sini, kamar mandi. Kita masuk ke kamar mandi. Oke, look at. Berarti, apa tadi? Kok door gitu? Oke, lanjut aja. Pesona Cogan ya. Ya emang bener Cogan ganteng nih dia. Oke, kita cari apa lagi? Oh no. Aduh, ini siapa ini? Kok mati? Kok meninggal gini? Waduh, ini siapa ini? Nah, John Phillips, tingginya 6, aku nggak tahu nih. Kayaknya 180-an lah. Terus ini ada luka tembakan. Oh, 355 bullet wound, left kidney perforate, fatal abdominal trauma. Ini di mana ya? Area ginjal gak sih? Area ginjal di sini ya. Jadi mungkin si Daniel itu menembak si orang ini di bagian ginjal. Oh, di sini juga ada. Di sini 355 ngomong apa sih? 355 bullet wound, upper lung hemorrhage, pneumothorax. Ini bahu kiri. Terus apa lagi? Nah, ini di bagian perut ya. Oh no. Oke, ini kita udah mencari clue-cluenya ya. Oke, rekonstruksi. Kita klik F. Bisa membuat sebuah adegan. Nah, oke. Oh no. Oke. Ini mungkin si ayahnya si anak kecil itu ya. Dan majikannya si Daniel atau Defiant atau android yang menyimpang. Oke, ini kita klik. Oke, father was holding something. Jadi si ayah itu atau majikan itu sedang memegang sesuatu. Oke, kita lihat. Oh, wah, ini lagi megang, ditembak. Dor. Oh, oke. Ini mengenai bahu ya, bahu kiri. Habis itu perutnya kena, dada kena. Oh, tembak dor. Oke, mati. Mening. Jadi seperti ini. Oke, ini ya tabletnya di situ. Kita lihat lagi. Oke, ini adegannya udah selesai ya, berarti kita exit aja. Oke, jadi itu si ayahnya anak kecil itu. Aduh, ya kenapa kok ditembak gitu loh. Oke, ayo Connor,
Ini teman kita ya. Connor ini teman kita. Wih. Oke, unlock. Kita geser mouse ke kanan sambil klik mouse kiri. Oke. Oh, pantesan. Pantesan. Ini si siapa ini? Ayahnya si anak kecil itu atau majikannya si Daniel itu aduh. Itu mengorder sebuah Android lagi. Dan katanya ini si Daniel itu mau digantikan. Jadi si Daniel tuh nggak terima gitu loh. Jadi ini kan Android itu seiring berjalannya waktu itu nanti dia tuh bisa membentuk sebuah perasaan dan MAT ya perasaan dan pikirannya gitu loh. Pokoknya itu. Oke, kita cari lagi clue-cluenya ya. Seru juga ya gamenya ya, walaupun apa ya, dimainkan secara berulang-ulang ya tetap seru gitu. Oke, lanjut ya, cari apa lagi nih. Oke, unmute, ini berita. Oke. Oh, oke. Ini Daniel lagi menyandra anak kecil. Aduh, kayaknya dia nggak terima si majikannya itu mau menggantikannya. Oke, turn off. Oh, ini ada air yang udah panas tapi mendidih tapi nggak dimatiin. Oke, kita matiin aja. Ini si keluarga lagi merebus air. Oke, apa lagi ya? Banyak ya ini ya opsinya ya. Kita kayak seolah-olah menjadi detektif itu loh. Bagus. Ini game bagus banget. Kalian pokoknya sorry. Kalian harus coba game ini. Bagi yang punya PC dan laptop sih, kalian harus coba game ini. Bagus. Beneran. Bagus banget. Ini apa lagi nih yang kita cari? Apa ini? Sepatu. Child size shoe. A stage could be wounded. Kayaknya pas si Daniel menyandera anak kecil itu, sepatu anak kecilnya itu terlepas. Oke. Wah, ini What the fuck are you doing? You gotta talk to it or what? Sabarlah Kapten. Bentar dulu, aku belum selesai. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa gerak? Berarti bener ya, kita harus keluar. Oke. Stay back! Don't come any closer. Aduh, Connor kok tertembak. Aduh, jangan Connor. Jangan mati dulu kamu. Oke, Connor, ayo. Hi, Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of Oke, this. kita ke sana. Hati-hati. Oke, gain defiant trust. Approach slowly. Jadi kita harus mengambil membangun gen itu apa ya? Kayaknya ya ini gen itu menaikkan tuh increase. Aduh, amburadul malahan. Ya kayaknya kita ini si Connor harus mendapatkan kepercayaan, harus bisa mendapatkan kepercayaan, udahlah,
Oke, ini kita calm aja. I know you're angry, Daniel. Kita menenangkan si Daniel dulu. And let me help you. I don't want your help. Nobody can help me. All I want is for all this to stop. I just want all this to stop. Oke, I know you and Emma were very close. kita pilih realistik ya. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me, but I was wrong. Real banget itu loh ya. She's just like all Dari the other pori-pori humans. pipi, terus sama rambutnya itu bagus. They were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered, Oke, kita harus mendapatkan but I was just kepercayaan ya. their toy. Kepercayaan lagi. Something to throw away when you're done with it. Kalian nilai sendiri aja lah teman-teman. Oke, kita simpatik aja ya. Listen, I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. I never wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to Oke, get out of kita here. harus ngomong ke helikopternya, harus apa ya, menyuruhnya pergi. The situation is under control. There, I did what you wanted. Seru juga ya. Oke, kita harus memberikan kepercayaan. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go, and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Kompromi. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Oke, jangan sampai salah I ya. don't want to die. Aduh, kayak ciduk-ciduk itu loh. Truth, percaya, reassure ya. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing Oke, will happen to you. You 100%. have my word. Oke, si Daniel percaya. Okay. I trust you. Wow, dia percaya. Huh. Loh, kok ditembak? Aduh, Daniel. Aduh, gimana sih kok mati dong? You lied to me, Connor. You lied to me. You lied to me, Connor. You lied to me. Kamu membohongiku, Connor. Kamu membohongiku. Waduh, kok bisa tertembak tuh gimana? Wah, jahat sekali ya. Padahal dia tuh mau kebebasan, mau melarikan diri dari kota ini. Ya pokoknya intinya dia mau bebas. Wow, thank you, mission accomplished. This is the scene flowchart. Here you can review the paths you've apalah, you've taken, the path yet to be explored, and what possibilities you've unlocked. Each note earns you point that you can spend in the extras. Gak paham tetap tak baca. No, Daniel, aduh, kenapa kamu harus mati begitu cepat, Daniel? Oke, ini ternyata ada beberapa ending yang udah aku mainkan ya. Connor lived for Emma and fell. Jadi Connor itu kalian pasti masih ingat kan, ada pilihan sacrifice apa ya, self kayaknya itu. Jadi ada gambaran lah,
ada gambaran siapa itu. Hmm, kayaknya bukan ini. Kayaknya ini deh. Ini apa ini ya? Aku lupa. Oke. Jadi kalau yang Connor Leap for Emma and Val itu dia jatuh bersama si Daniel, jatuh dari gedung. Terus yang Connor died protecting Emma itu Connor mati karena melindungi si Emma. Emma tuh si anak kecilnya itu ya teman-teman. Emma tuh si anak kecilnya tadi. Nah, jadi Connor tuh tertembak di bagian punggung di sini, terus di sini juga. Mungkin ya di sini ya. Oke, yang terakhir Connor shot Defiant. Jadi kalau kita sebelum mengambil sepatunya si Emma ya, ndak salah ya. Kan ada sepatu si anak kecil itu yang di dalam apartemen atau apa gitu. Itu kan ada sepatu. Itu sepatunya si Emma. Nah, kita jangan ambil itu kalau mau eksplor lagi. Nah, itu kan ada detektif. Kita ulang aja ya. Oke. Ini maaf ya teman-teman, aku skip biar nggak kelamaan. Jadi aku mainin ini dulu biar nggak kelamaan. Terus kalau udah sampai di kaptennya itu, nanti aku tampilin lagi ya teman-teman. Oke, cut dulu ya. Hit. Oke, kembali lagi ya. Ini udah aku ulangin dari awal. Nah, ini yang aku maksud. Ada kapten nggak salah ini, ada officer. Oke, kita analisis aja. Oke, DPD officer was first responder. Oh, ini ditembak. Oke, kita cari. Oke, VO Descartes, Anthony Descartes. Ini dari police department ya. Jadi dari kepolisian. Oke. Lanjut, ini tingginya mungkin 170, maybe 176. Oke, ini dia memegang apa? Oh, memegang senjata gunshot residue. Let's same net. Adalah. Skip. Oke, 355 bullet wound. Aduh, di jantung. Aduh, sakit banget, kayak hubungannya sama dia gak nyambung. Apalah, nggak guys. Ini jadi ini dia tertembak di jantung bagian kanan. Sini kanan sini ya. Aduh, sakit, langsung mati itu pasti. Langsung meningsoy. Oke, kita ulangi ya. Oke, ini dia masuk mungkin dari sana. Oke, dari pintu lobby situ dia berlari menembak si Daniel atau Defiant itu. Oke, habis itu dia mendekat, tertembak dia di mana nih? Bentar. Kenapa ini dia? Kena di jantung kanannya di sini. Nah, ini ada garis-garisnya nih. Ini peluru ya. Door. Itu. Ya, meninggal deh. Astagfirullah. Oke, aku ganti kata jadi meningsoy aja ya. Oke, ini kita deteksi lagi. Oh, itu. Ini biru-biru ini kayaknya darah android ya. Cop shot the Defiant. Jadi polisi ini atau Anthony siapa lupa aku. Aku lupa, maafkan aku ya. Ini jadi polisinya ini menembak si Defiant atau si Daniel itu. Oke, lagi. Nah, ini ada lagi. Hostage witness the shooting. Oke. Ini si Emma ya, si anak kecilnya itu. Witness itu apa ya? Melaporkan penembakan itu. Ya, yang main Red Dead Redemption 2 pasti tahu.
Oke. Oke, itu ada senjata. Weapon located. Oke, apalagi yang bisa kita ini? Bentar. Ini oh, senjatanya bisa kita ambil. Putback PL547 American Android X 2029. Android are strictly forbidden to carry or use any type of weapon. Ini kita bisa menaruhnya lagi atau mengambilnya. Di mana ya guys? Bingung aku. Kalian bantu dong. Ya kalau aku sih ambil aja. Oke, kita ambil. Tapi ada resikonya. Apalagi yang kita interact lagi. Ini darah Android ya. Aduh, Mas Jogan lagi mengincipi darah itu. Fresh Blue Blood model PL600. Jadi si Daniel itu modelnya PL600. Oke. Kita bisa melihat look. Waduh. Oke, ada apa lagi nih? Oke, tinggal ini saja ya. Oke, hostage could be wounded. Oke. Langsung keluar aja ya kita ya. Stay sharp. Everybody ready to go at any Aduh, Connor tertembak. Don't come any closer or I'll jump! No, please, I'm begging you. Go, go, go! Oke, name ya. Hi, Nama. Daniel! Hi Daniel, how? My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about Come you. to get you out of this! Oke, kita perlahan mendekati. Ya kayak tadi kita harus membuat si Daniel itu percaya kepada si Connor, dan kita harus mendekatinya secara perlahan. Kalau nggak perlahan ya nggak tahu juga sih. Oke, kita calm dulu aja. I know you're angry, Daniel. Oke, disclaimer ya teman-teman ya. Ini chapter The Hostage itu ada beberapa ending. Kayaknya ada 6. Yang pertama tadi yang kita mainin itu si Daniel tertembak. Si Connor berhasil membuat si Daniel itu percaya. Tapi aparat kepolisian itu menembak si Daniel. Nah, seperti itu. Nah, terus ada beberapa ending lagi yang kita dapatkan biar lebih seru ini. Oke. Ini banyak banget sih. But you need to trust me. Banyak banget chapter-chapternya. Let me help you. I don't want your help. Nobody Oke. can help Apa ini? me. All I want is for all this stop. I just want all this to stop. Are you armed? Oke, kita bohong aja ya. No. No. I don't have a Padahal gun. aslinya bawa You're senjata. lying. I know you have a gun. I'm telling you the truth, Daniel. I came here unarmed. Oke. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. Dia bohong kepadaku. I thought she loved me, Aku pikir dia mencintaiku, but I was wrong. tapi aku salah. She's just like all the other Dia humans. lebih suka other human. They were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered.
but I was just their toy. Something to throw away when you're done with. Oke. Simpatik dulu aja. Ini licik banget sih. I know it's Bener. not your fault. Kok licik sih? These Jahat banget emotions sih, you're jahat feeling are banget. just errors in your software. No, it's not my fault. Aduh, I enak never guys. wanted this. I love them, you know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Oke. I can't stand that noise anymore. Tell that Kita pilih helicopter to opsi yang get out tadi of ya here. teman-teman ya. The situation is under control. There. I did what you wanted. Oke, last change. I'm your last chance, Daniel. If you let it slip, they'll kill you. Let the hostage go. You have no other choice. Waduh, I want everyone to leave. malah turun. Emang And pas I want ngaca ya. to call. When I'm outside the city, I'll let her go. Oke, use gun. Oke. Use gun. Execute, intimidate. Pilih apa ya? Aduh, aku bingung. Beneran. Execute. Langsung eksekusi. Tembak dor ya. Terus sama intimidate tuh intimidasi dulu sambil mengacukan pistol. Hey Daniel, bla 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 gitu. Oke. Berapa ya teman-teman ya? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke. Oke. Kalau aku pilih execute aja ya. Waduh. Wah, Connor dingin sekali. Ini si Daniel langsung Oke. Meningsoy. Waduh. Ini si anak kecilnya ini anak kecil. Emma. Aku lupa namanya. Mission successful. Connor dingin sekali. Waduh, ini beneran. Siapa ini? Emma trauma banget pasti. Trauma sekali. Oke. Ini ending yang kita unlock ya. Langsung tembak ini si Daniel. Dan ini ada ending satu lagi. Ending satu lagi ya, teman-teman. Ending satu lagi kalau Connor pakai senjata. Oke. Ini kalau biar gak lama aku skip ya. Oke, let's go. Hit. Oke, teman-teman, kembali lagi. Oke, ini udah aku mainin lagi ya biar gak kelamaan. Jadi aku skip, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, ini langsung saja. Hi, Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. Ini I'm coming to get sebenarnya you out of tadi this. kita bisa berinteraksi sama dengan objektif officer itu ya. Nanti. I want you to let Emma go. She's just a little Examine. girl. She has nothing to do with this. No way. You'll shoot me the second she's free. Waduh. But I'm not that stupid. No, I'm not that stupid. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Don't touch him. Touch him and I kill you. Ignore aja ya. Ini OP apa? Bingung aku. OP aja ya. Okay. Are you armed? Lay lagi. I don't have a gun. You're lying. I know you have a gun. I'm telling you the truth, Daniel. Wah, seru banget ya I came teman-teman here ya. unarmed.
Wah, mantap banget ini. Bagus banget gamenya I ini. know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. Dari cerita udah bagus banget loh ini menurutku. But I was Baru chapter wrong. pertama. She's just Aku main like all chapter the pertama other lagi udah humans. bagus banget. Daniel, no! Nih kalau aku kan sebenarnya udah main berapa chapter. Tapi kalau aku They main were sama going to kalian replace you, pasti tambah and seru you lagi. became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. Nah ini aku mau thought it ngulangin chapter 1 atau chapter The But I was Hostage. just their Kita cari toy. endingnya bersama-sama. Something to Hihi. throw away when you're done with. Oke. Simpatik lagi. Listen. I know it's Jahat not sih your fault. menurutku. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. Tapi dari segi I love them. wajahnya You itu know? realistis sekali ya, dari pori-pori I was kelihatan, nothing to them. rambutnya Just a slave halus, to be ordered around. terus sama mata, terus air mata juga. I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Oke, Situation is under kayak control. tadi ya teman-teman ya. There. Oke, udah pergi ya guys. Aku enaknya manggil kalian guys apa teman-teman? I'm your last chance, Daniel. If you let it slip, they'll Bingung kill aku. you. Let the hostage go. You have no other choice. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Oke, use gun. Oke, intimidasi, langsung intimidasi. Hut. Oh, What now, Daniel? Is kayak this really what you Red want? Dead Redemption 2 You ya. lied to me. You lied to me. apa ini? Convince. It's up to you how the story ends. Make the right choice, Daniel. Telat reaksinya. Aduh, Connor tertembak, guys. Aduh, Connor. Connor. You left me no choice. No choice. Aduh. Mati apaan? Mission failed. Misi gagal. Wah, ternyata si Daniel dan si Emma lompat dari gedung. Dan Connor soy. Ya gagal. Tapi nggak apa-apa. Kita cari lagi. Oke, nambah ya poinnya, nambah ya. Oke, nah ini ya endingnya. Kita dapat ending lagi, Defiant shot Connor. Jadi Connor tertembak mati. Meningsoy. Oke. Sorry. Oke, tadi ada opsi sacrifice self. Aku mau lihat dulu. Oke, biar nggak lama aku skip lagi. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, aku skip ya. Shit. Oke, kembali lagi ya teman-teman. Kembali lagi ya guys, teman-temanku semua. Ini udah aku load ya, biar nggak lama ya. Dan sekali lagi maaf ya teman-teman kalau aku skip. Ini biar nggak lama. Oke, langsung mulai lagi. Hi, Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. Oke, di sini ada officer ya. Nanti kita jalan pelan-pelan ke sana. Tadi kan aku milih opsi obey. Nah, kita pilihnya ignore. Kenapa sih? I want you to let Emma go.
She's just a little girl. She has nothing to do with this. No way. You'll shoot me the second she's Oke, free. kita fokusnya di sini But I'm aja. not that stupid. Oke, di sini ya. No, I'm not that stupid. Are you armed? No, I don't have a gun. You're lying. I know you have a gun. I'm telling you the truth, Daniel. I came here unarmed. Bentar, kita lihat dulu. Ini ternyata officernya masih hidup ya, He's losing blood. teman-teman. If we don't get him to a Dia hospital, cuma he's going to kehilangan die. darah. All Nanti kalau humans die lama-lama kalau eventually. kehilangan matter if darah, this one dies nanti now? dia I'm meningsoy. going to apply a tourniquet. Oke, ini ada OP dan ignore ya. Don't touch him. Touch him and I kill you. Oke, ignore aja. Can't kill me. I'm not alive. Oke, possible cause aja They ya. were going to replace you, and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. Nah, ini nanti ada But I ending was just lagi their ya. toy. Kita cari lagi Something you endingnya. throw away when you're done with it. Oke, realistik aja sih. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. You hear me? Duh. Ah, bahaya nih. Oke, I know you and Emma were very close. kita pilih nomor 1. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. Kita pilih nomor lied to 1 ya, me. teman-teman. I thought she loved me. But I was Oh. wrong. She's just Tapi like ya all the Daniel other kasihan humans. juga ya. Daniel, no! Si ayahnya Emma itu mau menggantikan si Daniel. I can't stand that Jadi noise dia anymore. punya memori atau Tell that helicopter to perasaan. get out of here. Dan ya, ya gitu. Langsung The situation is membuat si ayahnya Emma tuh meningsoy. There. I did what you wanted. Oke, ini ada opsi apa ya? Trust aja, trust. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go, and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Oke, sacrifice self. Oke, kita klik ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Apa ini? Aduh. Wah, jadi si Connor itu mendorong si Daniel terjun dari gedung. Oh no, Connor. Aduh, Connor mati lagi teman-teman. Tapi misinya berhasil sih. Udah, jadi si Connor itu mendorong si Daniel terjun ke bawah. Ke bawah ya. Terus pokoknya ke bawah. Oke, kita dapat poin lagi 20. Oke, ini ya, Connor died protecting Emma. Oke. Jadi si Connor itu mendorong si Daniel terjun ke bawah. Tapi si Daniel itu sempat menembak si Connor. Yang udah aku jelaskan tadi ya. Di bagian punggungnya Connor ini tertembak berapa ya? 4 sampai 5 kali gitulah, enggak salah. Terus Connor ini melindungi si anak kecil itu atau si Emma. Oke, ini masih ada 2 ending yang kita lihat lagi. Oke, ini aku mau memperlihatkan ending ini kepada kalian semua, tapi gimana ya caranya ya? Oke, ini tanpa berlama-lama lagi, mohon maaf ya teman-teman, aku skip lagi biar nggak lama, biar kalian nggak bosen ya, terutama. Jadi aku skip ya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, aku skip ya. Oke teman-teman,
Oke guys, oke kembali lagi ya. Oke, ini lagi loading ya, sabar ya teman-teman ya. Mohon maaf ya sekali lagi kalau aku skip. Ini alasanku biar nggak kelamaan, biar kalian nggak bosen terutama. Soalnya ini kan Hi, lama Daniel. nanti. My name is Connor. How do you know my Oke, name? lanjut I lagi know ya. a lot of things about you. Nah, kalau I've come to get kalau you out of helikopternya ke sini, nanti kita coba pilih refuse berarti helikopternya tetap di situ. Nanti si Daniel mana ya, nggak bisa dengar. Reassure Daniel coba ya. I'm not going to hurt you. I just want to talk and find a solution. Talk! I don't want to talk! I don't wanna talk. It's too late for It's that too now. late for that now. too late. It's too late. Ini terlambat Are you untuk armed? sekarang. Ini terlambat. Oke, turut aja ya. Yes, I have a gun. Drop it! Oke, No, sudden senjata moves udah or ya. I'll shoot. Senjata udah ya teman-teman ya. Oke, kita buang. There. No more gun. Oke, defektif coba. You're defective, Daniel. Nah, nanti turun There's a malah. problem with your software. We're going to fix you, and everything will be okay. I don't need to be fixed! I'm working perfectly! But my eyes are open now. I will never let anyone humiliate me again. Ever! Oke. Kita pilih MANQ aja I ya. know you and Emma were very close. Seru banget ya teman-teman. You think she Nah, ini betrayed lihat you, but tuh she's done airnya tuh nothing loh wrong. guys. She lied to me! Airnya itu loh. Kayak I thought she gerakannya loved me. tuh But I was wrong. kayak beneran gitu She's loh. just like all the other humans. Daniel, no! Rambut juga, anginnya ya sepoi-sepoi. Seger banget pokoknya. Nah, pilih satu. They were going to replace you, and you became upset. Ini kayak tadi ya, That's what tapi happened, right? nanti beda lagi. Ya thought I was namanya part of juga the game family. naratif cerita ya kayak gini ya teman-teman thought I ya. mattered. Kita bisa mengendalikan But cerita I was game just ini. their toy. Kan rata-rata Something to game throw open away when world you're itu done kan with ya ceritanya linear. Nah kalau ini enggak, beda. I can't Beda. stand that Nah noise ini anymore. ini kita pilih review Tell saja. that helicopter to get out of here. Reviews. I don't think they'd listen to me. Oke, kita pilih trust. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go, and I promise you, everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Oke, kita review saja kok It's itu. out of the question. You're a machine, you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders. Biarin turun. Biarin Now turunnya. it's my Guys. turn to decide. Oke, kita langsung beraksi. Langsung beraksi. Lah ini dia teman-teman. Ini dia guys. Ini si Connor langsung menarik tangannya Emma dan no Connor, no tidak, Jogan. Aduh Jogannya terjun bebas bareng Daniel ya teman-teman ya. Oh tidak. Tapi misinya berhasil. Mission successful. Oke. Turun lagi ya. Software incompatibility apa-apa gitu nggak tahu sih teman-teman. Tahu sih guys. Aduh Emma selamat. Tapi Connor nggak selamat. Nah ini Kapten siapa lupa. Allen nggak salah. Kapten Allen. Oke, kita dapat poin lagi ya, teman-teman. Kita dapat poin lagi ya, guys. Nah, ini ada satu lagi ending di sini. Tapi aku nggak tahu endingnya kayak gimana. Nah, ini Be Honest with Defiant. Oke.
Nanti ini kita cari bersama-sama karena tinggal satu ending lagi ya. Oke, langsung saja. Tapi mohon maaf sekali lagi ya teman-teman ya. Ini aku skip karena nanti biar gak kelamaan, terutama biar kalian gak bosen nunggunya. Kan nunggu loading kan lama ya teman-teman ya. Ya jadi aku skip ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Oke. Oke, aku skip ya teman-teman ya. Ya. Ya, oke. Kembali lagi ya teman-teman. Kembali lagi ya guys. Oke. Ini udah aku load ya, biar nggak lama dan ya biar kalian nggak bosen lah ya. Lebih tepatnya biar kalian nggak bosen. Oke. Oke, ini udah aku load dan kita cari satu ending lagi dan chapter The Hostage ini selesai. Oke, lanjutkan. My name is Connor. What about you? What is your name? Daniel! That's the name they gave me! Stay back! Oke, tadi kita pilih kamu dulu aja ya. I know you're angry, Daniel. But you need to trust me and let me help you. I don't want your help! Nobody can help me! All I want is for all this to stop! I just want all this to stop! Oke, kita pilih apa ya? Realistic, blaming, sympathetic, defective. Kalau realistik tuh ya pikir realistis, simpatik itu ya empati, terus defektif itu apa aku lupa artinya. Kalau blaming itu menyalahkan, Anda salah. Oke, kita pilih menyalahkan ya teman-teman. Blaming 2. Look what you did. You were designed to serve Oh, humans, beda not lagi kill them. isinya. What was I designed to be? Oke, Their slave? Their toy? I just wanted them to care about me. I just wanted to matter. waduh, I just kepercayaannya wanted turun to be lagi. someone. Oke, terus defektif ya. You're defective, Daniel. There's a problem with your software. We're going to fix you, and everything will be okay. I don't need to be fixed. I'm working perfectly. Waduh, turun lagi. But my eyes are open now. I will never let anyone humiliate me again. Ever. Oke, kita realistik aja. There's no way out, Daniel. Ini tidak ada What jalan you've done keluar is deh too ini ya. serious. The only question is whether or not you Terus take bla 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 another bla innocent bla. life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. You hear me? I can't stand that noise anymore. Tell that helicopter to get out of here. Kita pilih reviews aja ya. I don't think they'd listen to me. Oke, kita rasional. Listen, there are snipers on every roof. Let the hostage go. You have no other choice. Waduh, turun I lagi. want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Kita It's out review of the saja. question. You're a machine you have to obey. Now put the gun down and let the hostage go. I've spent my life taking orders. Now it's my turn to decide. No, Connor. Waduh. Wah. Kita belum bisa dapetin ending yang satu lagi ya, teman-teman ya. Masih yang ini.
Ini loh guys, ini masih ada ending satu lagi di sini. Ini mungkin harus QTA ya. QTA itu quick time event. Jadi kita tuh harus ngeklik cepet-cepetan. Kalau nggak cepet ya udah kelar. Ya, yang dimaksud kelar itu ya kayak si Connor itu gagal nyelamatin si Emma kayak gitu contoh. Nah, berhubung ini udah malam dan kita lanjut di part 2 ya teman-teman. Oke, jadi maaf ya kalau endingnya ini belum bisa aku selesaikan di bagian pertama ini atau part 1 ini ya. Ini akan dilanjut di part 2 ya teman-teman. Di part 2 ya guys. Ini si Connor nih emang udah jadi android apa-apa ya. Tapi yang penting kita udah ngomong apa sih aku? Oke, yang penting ini kita udah melihat beberapa ending, ada 5 ending di sini. Ini ya Connor shot Defiant, berarti Connor tuh menembak si Daniel. Terus si Defiant shot Connor, berarti itu si Daniel tuh menembak si Connor. Terus Connor died protecting Emma. Jadi Connor tuh mati saat apa ya, menjaga Emma. Protecting itu ya menjaga ya. Aduh bahasa Inggrisku parah. Oke, sniper shot Defiant. Jadi si sniper tadi ya, tadi yang kita lihat ya, sniper menembak si Defiant. Terus Connor leap for Emma and fail. Oke. Jadi si Connor ini jatuh untuk Emma dan jatuh malah. Jadi tadi si Connor itu mendorong si Daniel dan menarik Emma kembali ke rooftop atau ya apa ya, bangunan atas gedung. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi petualangan kita bermain Connor Oke, udah di main menu dan kita ketemu sama kakak-kakak cantik ini lagi ya. Enggak, canda dong. Gamenya ini diatur untuk melanjutkan ceritanya lagi kalau karakternya itu mati terus lanjut lagi, gak kayak game pada lainnya. Kalau mati respawn. Kalau ini enggak, beda banget. Jadi ini kita kayak nonton film tapi kita bisa mengendalikan alur cerita dari game ini. Dan aduh, iya kak, maaf ya kak. Kamu bisa quiet nggak? Oke, makasih. Oke. Jadi seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi ini kita kayak nonton film tapi kita bisa mengendalikan alur ceritanya. Dan ini kita memilih sekecil apapun opsi, nanti kita bisa merubah jadi sekecil apapun kalau kita ambil opsi atau bisa dibilang pilihan ya. Kalau pilihan itu salah, alur ceritanya itu bisa berbeda lagi. Kalau benar ya berbeda lagi, kayak gitu. Jadi ini game ya bagus banget. Aku rate 9/10. Dan kalian yang punya PC atau laptop yang speknya gaming, yang speknya high end, yang mumpuni pokoknya, kalian bisa coba main game ini. Mantep pokoknya, mantep banget. Oke, jadi cukup sekian dari pertemuan kita ya teman-teman ya. Iya kakak. Iya makasih ya kakak. Kok kamu bilang aku capek ya? Perhatian banget sih kamu. Makasih banget ya kakak. Wah, dia perhatian sekali ya teman-teman ya. Oke.
Oke, cukup sekian, terima kasih ya teman-teman ya udah mau nonton video aku sampai selesai, udah mau dengerin aku ngomel. Ngomel. Are you Ya, familiar ngomong. with Schrodinger's cat? Enggak tuh. Until you decide what happens, everything is happening at once. Iya 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 Like iya. in Detroit. Iya kak, iya kak, iya kak, iya kak, iya iya iya. Oke. Oke, cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai, dan aku mohon supportnya ya teman-teman ya. Karena aku masih baru dan pemula, mohon bisa support aku lewat like videoku sebelumnya, terus subscribe channel aku juga ya teman-teman ya, dan juga komen jika ada kritik dan saran ya teman-teman ya. Find the game too easy. Oke, terima kasih ya teman-teman ya udah mau nonton video aku sampai selesai dan mendengarkan aku ngomel dan yepik. Ya pokoknya gitulah, dan aku mohon supportnya ya teman-teman ya. Jangan lupa like video aku, subscribe channel aku, dan juga komen ya. Komen jika ada kritik dan saran, aku dengarkan, dan aku balas komenan kalian ya satu persatu, dan bismillah ya, insya Allah satu persatu aku balas. Oke. Dan juga aku ya ucapkan terima kasih lagi ya, terima kasih ya teman-teman ya. Aku doain kalian If you sehat find the selalu. game too easy or too difficult, Iya kakak, iya remember, kakak, you iya can kakak, change the iya difficulty settings in the kakak, options iya. Oke, kamu diam dulu. Oke, makasih ya kakak. Oke, lanjut. Terima kasih ya teman-teman ya. Aku doain kalian sehat selalu, terus panjang umur, rezeki diperlancar dan diperbanyak. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa pantengin terus channelku Fadli Game Station. Oke, goodbye teman-teman, goodbye. Bye bye.